Hecha la aclaratoria de lo del séptimo día, repito, no tengo nada no enseño con el ánimo de contender. Dios me ayude y me guarde. Cero contienda en eso. Pero tengo que decir lo que la palabra del Señor dice. Amén. Que hay interpretaciones. Cada quien tiene su interpretación, se le respeta, cada quien acepta la interpretación según siente en su corazón, pero la palabra de Dios es para nuestra edificación, para nuestro consuelo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Me gustaría saber que dijeras algo así en inglés. Dame un summary. Vamos a tener la lectura de este día de hoy en el libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1. Verso 26 en adelante. Y vamos a leerlo bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Alright, so this is Genesis chapter 1, starting at verse 26. And it says, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el capítulo 2, perdón, el mismo capítulo 1, verso 31, y capítulo 2, versos 1 y 2. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Starting from verse 31 and going into chapter 2, verses 1 and 2, it says, Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. And on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Damos gracias al Señor. Amén, hermano. Pueden tomar asiento un momento. ¿Por qué tocar este tema hoy? Why are we talking about this subject today? Voy a hacer una pequeña introducción. I'm going to do like a little introduction. Estos días hemos estado viendo y leyendo en la prensa. These last few days we've been seeing in the news sources. Hay bastante revuelo en Florida There's a lot of turmoil in Florida por una ley que acaba de firmar el gobernador, because of a law that was just signed. que de paso tengo que decirlo con honestidad, estoy de acuerdo con él. And if in all honesty, if I'm speaking in all honesty, I agree with it. No soy político, I'm not a politician. pero toda cuestión que se adapte a la palabra del Señor But everything that ties itself to the Word of God y que se haga
con el fin de mantener la moral, las buenas costumbres y sobre todo con el fin de mantener la vida, yo la apoyo. And whatever has to do with maintaining moral standards as well as protecting life itself, I'm going to be in agreement with it. Hay un enorme alboroto porque el gobernador de Florida no está de acuerdo con el aborto. There is this huge turmoil because the governor of Florida is not okay with abortions. Y ha venido rebajando el tiempo en que está permitido abortar según las leyes de los hombres. And he has been reducing the amount of time that you have available to go through with an abortion. Primero estaba en 24 semanas, logró que lo bajaran a 15 semanas, ahora de 15 semanas lo bajó tajantemente a 6 semanas. So it went from something along the lines of 24 weeks down to 15, down to 6. Por supuesto, esto ha causado un revuelo pues tremendo. And of course, this caused a lot of rioting. Los que defienden el aborto y los que defienden según los derechos humanos Those who defend abortion and the quote-unquote human rights atacan y dicen que se está vulnerando el derecho de la mujer. they attack that new law, saying that the rights of women in general are being hurt. Esto es algo que si uno se pone a analizarlo con calma, tiene cierta razón. This is something that if you're analyzing it to a certain degree, they may be right. Pero la pregunta es, ¿y la criatura qué van a hacer? But the question comes in, what about this being, this baby that's going to be born? ¿No tiene derecho de nacer? Does that child not have a right? ¿Pidió que la engendraran? Did that child ask to be conceived? ¿De alguna manera fue parte del acto sexual en el cual fue engendrado? Did it ask to be the product of the sexual moment, whether it be good or bad, that happened between their parents? ¿Aceptó ser engendrado? Did that child accept to be conceived? ¿O sencillamente es la consecuencia Or is it simply a consequence de un acto irresponsable? of an irresponsible act? Porque formas de evitar la preñez la hay por cantidades. Because if we're just talking about normal intercourse, there are ways to prevent that conceiving. No estoy hablando del caso de personas que son violadas, I'm not talking about women that have been raped. de personas que son forzadas. I am not talking about anybody that has been No forced. estoy hablando de eso. I'm not touching that. Estoy hablando del sexo libre que hacen, I am talking about this free will to have sex, tanto dentro como fuera del matrimonio, whether it be within marriage or outside of marriage. y después cuando se sienten encinta, And then when they realize that they are pregnant, dicen este es un hijo no deseado, va para la basura. they start saying, I don't want this child, it's time to toss it out. Entonces la pregunta es, So then the question is, ¿hay derecho a echarlo a la basura? do you have the right to toss that ¿Hay child? derecho de cortarle la vida a una criatura que no pidió nacer? Do you have the right to take the life of a child who did not ask to be here in the first place? Se habla del derecho humano y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el derecho de esa criatura? And we're so free to talk about human rights, but what about the rights of the child? ¿Es un animal o qué es? Is it just like a quote-unquote common animal? What is it? Porque aún los animales los respetamos, Because even animals, we respect them. tenemos nuestras mascotas, We've got our quote-unquote pets. las queremos y las cuidamos, We love them, we take care of them. invertimos dinero en ellas, We invest in them. inclusive se hacen cruces y una cantidad de cosas As a matter of fact, they like co-breed them, they mix them a fin de mejorar la raza, in an effort to improve the y hay los que breed. tienen hasta negocio con eso. And there are even breeders. Pero cuando se trata de un ser humano, But when you're talking about a human being, es una basura que hay que descuartizarla y tirarla a la basura. it's a piece of trash that you gotta cut up and throw into the trash. Entonces eso no puede ser. So that can't be, it doesn't make sense. Eso es algo que va totalmente contra toda moral, contra todo sentimiento. Eso va totalmente contra los derechos de esa criatura. It goes against all moral standing, it goes against all common sense, and it goes against the rights of that child. Por supuesto, si la madre está enferma, tiene peligro de morir, yo no digo que lo haga, pero por lo menos
Now, if we're talking about those exceptions where, for example, you have a mother that might die in the birthing process, I'm not saying go through with the abortion. Dé la oportunidad a ver si puede salvarse la criatura y puede salvarse ella. I'm saying there's always this ability to see if the child can have a chance as well as the mother, both surviving. Sepa que por lo que yo estoy diciendo me pueden cerrar el programa. And understand that what I'm talking about right now, it could cause the channel to Porque shut estas down. cosas no quieren oírlas. Because people don't want to hear it. Sepa que por lo que estoy diciendo puede presentarse alguien aquí hasta tratar de matarme. There are people that would go as far as trying to murder me because of what I'm saying. Porque estas cosas no se aceptan hoy día. Because this is unacceptable to talk about. Pero lo que por la misericordia de Dios estamos viviendo, But through the mercy of God through which we are living, tenemos razones de sobra para darle gracias a Dios de que nuestras madres no decidieron abortarnos. we've got an infinite amount of reasons and moments of thank yous to God because our mothers did not abort us. Una vez presencié en un hogar, There was this one time I saw in a household, fui a visitarlos I went to visit them, y noté que un niño and I noticed that there was a child. estaba como acongojado, entristecido, He was kind of like depressed in the corner. y lo maltrataba. He was emotionally abused, he was hurt. Y yo le dije, ¿por qué ustedes hacen eso? And I asked the parents, why are you hurting him? Y la madre me dijo, ese es un hijo no deseado. And the mother said, because he's an unwanted child. Y yo le dije, mire, no se le ocurra volver a decir eso. And I said, how dare you say Sí, something like porque es that? un hijo no deseado. She said, yeah, I didn't want him. Él te pidió nacer. And I said, did he ask to be born? Él te dijo que hiciera un acto sexual donde él iba a salir en sí, donde iba a quedar engendrado. Did he ask you to open your legs and conceive him? No, pero yo no lo deseaba. And she said, no, but I didn't want him. Entonces, ¿por qué motivo hiciste el acto sexual? And so I said, well then, why did you open your Por legs? placer. Was it just for pleasure? Acepta las consecuencias. If it was, then accept your Porque consequence. todo acto tiene una consecuencia. Because every act has a consequence. Entonces, acepta la consecuencia. So accept it. Ser responsable con lo que estás haciendo. Be responsible with what you do. Y damos gloria a Dios And we give glory to God porque por lo menos because at least los grandes científicos, the great scientists, los grandes the pensadores, great thinkers, las personas que han hecho grandes cosas por la humanidad, those who have done great things for humanity, tuvieron una madre que no deseó abortarlos. had a mother that did not want to abort them. Damos gloria a Dios We give thanks to God por esas grandes personas for those great people que tuvieron grandes madres, that had great mothers, madres responsables, responsible mothers, que fueron capaces de aceptar su reto, that were capable of accepting that challenge, no solo echarlos al mundo, not just putting them out in sino the world, cuidarlos y llevarlos por sendas de justicia, but instead guiding them through the right path, por sendas de rectitud, through a path that is hacer correct, de ellos seres útiles a la humanidad. and form them into good human beings that are part of society. Podemos dar gracias a Dios por nuestras madres. And we can give thanks for our mothers, No importa que nos hayan castigado. even if they punished us at one point. Mire, mi madre yo la perdí cuando yo tenía 4 años. Listen, my biological mother, I lost her when I was 4. Y me tocó una madrastra que, bueno, me hizo hasta para vender. And I got pinned a stepmother that wasn't the greatest per se. Yo pagué lo que no había hecho. I paid for things that I didn't even do. Y sin embargo nunca pude odiarla. But the thing was, I could never hate her. Porque no paré en ladrón, ni en marihuanero, ni en borracho, ni en nada de eso. Porque ella estaba encima mío. Because I didn't end up doing bad things in life. I wasn't a drug addict. I wasn't a thief or anything like that. But she was always on me. Fueron muchas las cuerizas que me llevé. And yeah, she was a little extreme. She hit me quite often. Por travesuras que hice. And some of them were for things that I did do. Que si ella no hubiera estado ahí, That if she hadn't been there, probablemente yo hubiera sido un ladrón o quién sabe qué cosa rara. there's a chance that I would have ended up a bad person. Si doy gracias a ella, If I give thanks to her, ¿cuánto más debo dar gracias a mi madre que no me abortó? what about giving thanks to my mother who did not abort me? Y ya éramos 8. And we were already 8. Pudo haber dicho, ya son muchos. She could have said, y'all too many. Pero yo recuerdo las palabras de mi madre muriéndose. But I remember the words of my mother as she died. Yo estaba al lado de la cama de ella. I was next to her deathbed. Y ella le dijo a mi papá, And she said to my father, le dijo, viejo, cuídame mis hijos. she said,
old man, it's a good Cuídame mis phrase. hijos. Take care of my kids. Cuídame mis hijos. Take care of my children. Esa palabra suena bella. And that word sounds nice. Mis hijos. My children. Yo no puedo entender cómo hay alguien que tira un feto a la basura como si fuera, no sé, cualquier basura. I can't necessarily agree or relate to somebody who takes their fetus, their child, and Yo just no puedo tosses it out. entender eso. My mind can't wrap around it. Ahora, ¿por qué esta forma tan viral de hablar? Now, why am I being so blunt? Le dije que era una introducción. I told you it was an introduction. Vámonos a la palabra. So let's go into the word. Cuando Dios creó a los seres humanos, When God created humans, usted todavía cree que Dios nos creó. and some of y'all might be saying, man, you still think God Por created supuesto que lo creo. Yeah, I believe it. Yo no soy descendiente de mono, no tengo cola. I'm not a descendant of an ape, I don't have a tail. A ver, hermano, si quiere levántese y dígale a su vecino que le revise a ver si tiene cola. If y'all want, go ahead and stand up, stick your bum in somebody's face and say, do you have a tail? Verá que ninguno de nosotros tenemos cola, no tenemos rabo. You're not going to find anybody with a tail. Allá los monos That's an ape thing. tienen años de años tratando de hacer hablar a los monos y los monos no hablan. They've been, for many long years, they've been trying to get monkeys to talk. They don't. Se les metió en la cabeza que somos monos adelantados. People believe that we are like advanced monkeys. Monos adelantados, ¿será que así lo dice? Yo soy criatura del Señor Jehová. Some people say advanced ¿Cuántos monkeys, son I say criaturas de I'm a Dios? creature of God. How many of A ver, you are levante la mano los que son criaturas de Dios. ¿Cuántos se sienten orgullosos de Dios? ¿Cuántos adoran y alaban a Dios? Vale la pena adorar a Dios. It is worth praising God. Dios nos entregó un idioma. God gave us a language. Los monos les cuesta un mundo para entenderse entre ellos. Monkeys understand themselves, Nosotros nos entendemos con facilidad. and we understand each other Hay like us. cientos de idiomas y nos entendemos y los aprendemos. There are so many different languages, and yet we can learn it and speak it. El mono no tiene esa capacidad, Monkeys can't do that. pero tienen algo mejor que nosotros. But they do have something better than us. No se afeminan, hermano. They don't go around and like. El macho permanece macho y la hembra permanece hembra. So basically they don't go into transgender area. They're not gay, anything like that. El gallo permanece gallo y la gallina permanece gallina. And in the same way, we've got a hen that's a hen, and then you got the rooster El that's a perro rooster. permanece perro y la perrita perra. You got a male dog versus a female El dog. toro toro y la vaca vaca. Same thing for cows and bulls. Lo único que tenemos ahora y que conflicto de personalidad somos los seres humanos. But the only ones that you see this conflict of personality is in their human form. Que entonces ahora hay una cantidad de moralistas Because nowadays you have all of these new people que dicen respetar los derechos humanos that talk about respecting human rights. y están pretendiendo que nuestros hijos desde los 6 años en adelante escojan qué sexo quieren. And they start pushing for this law saying that children from the age of 6 years old can choose their gender. Como si por razón, la Biblia dice bien claro que Dios lo hizo según su género. The Bible talks about God making a male and a female, genders, 2 genders. Imagínense lo que puede sentir un padre o una madre, Imagine what a mother or a father would feel, excepto que tenga los cables volteados unless that's what they're into. y se encuentre con que su hijo, que lo ha criado con tanto cariño, de repente decide que quiere ser hija. They're confronted with the moment of their son that was a son from birth, all of a sudden at 6 years old wants to be a female. O el muchacho que tiene aspiraciones de ser alguien en la vida, Or this child that wants to be somebody in life, como es con sus características, with what the characteristics they're given, y de repente el papá está empeñado en que él tiene que coger un curso para que cambie de sexo. and then all of a sudden you have the parent forcing the child to take some sort of gender identification course, something or Yo me other. pregunto de qué derechos humanos están hablando. So I ask again, what human rights are we talking ¿De qué about? cosas es que están hablando? What are we talking about? ¿Dónde está el derecho del niño a vivir su vida y que llegue y que pase por las etapas que tiene que pasar y llegue un momento en que sea él quien decide?
what about the rights of the child that should be able to go through life without focusing on those sorts of things? And when they are old enough and of age, that's when they decide. Todos nosotros, varones y hembras, All of us, male and female, hemos tenido conflictos de personalidad. we've had some sort of conflict of personality. Los varones, cuando se crían junto con muchas hembras, siempre tienden a cambiar ciertas maneras. For example, if there is a male that grew up amongst many females, they'll usually have some sort of gestures or mannerisms that are more female-like. Y una hembrita en medio de muchos varones siempre tiende a cambiar, a volverse como porque quiere competir. Whereas if you have a little girl, a female amongst many males, you have usually that tomgirl way of being. Pero llega un momento en que define su personalidad, But there comes a point where their personality is more defined, en que dice qué es lo que quiere ser. and where they can finally ¿A dónde consciously quiere decide, llegar? this is what I want, this is where I want to get to. Y eso normalmente ya es en el despertar de los 18 años. And that is when they are beyond 18 years old. Ayer salió una nota de Elon Musk, Yesterday, Elon Musk said something, que yo la aplaudo. which in a way I applaud. Él dijo, cualquier juez, cualquier padre o cualquier médico que obligue a su hijo a cambiar de sexo antes de los 18 años debe ser condenado a 100 años de prisión. Oye, yo lo aplaudo. He said something along the lines of, if there's any doctor, any parent, teacher, or whoever, governor, that allows a child before 18 years old to change their gender, they should be sentenced to 100 years in jail. Por fin alguien que es oído se para y habla. Finally, somebody with a platform speaks. Muy diferente de un líder religioso que dijo, no, Dios te hizo así, Dios no hace al hombre así, Dios lo hizo bien clarito conforme a su género. It's very different from a political leader who said, no, God made that child with that confusion. No, God didn't make you like that. He made you male or female. Eso de acusar a Dios de despropósito, que hizo ni chicha ni limonada, no. Dios es claro en lo que hizo. This whole thing of trying to blame God for this confusion and these identity issues, it's not fair. He didn't do that. Al varón lo hizo varón y a la hembra la hizo hembra y le dijo reproduzcanse. He very clearly made a male and he made a female, and then he said, reproduce. Si Dios no hubiera hecho eso, la humanidad no hubiera crecido. If God had not made it that way, humanity would not be where it's at. Si Dios hubiera creado transgéneros, la humanidad no habría crecido. If God had made somebody that could flow into the different gender, then humanity would not have been able to reproduce. Porque varón no preña varón ni hembra preña hembra. Because a male cannot impregnate a male and a female cannot impregnate a female. Esto es ahora en los últimos tiempos It is now in these new age times que estamos empeñados en controlar la humanidad that we are so dead set on controlling humanity. y que es una forma egoísta de actuar. And it's actually quite selfish. Hay países que están envejeciendo, There are countries that are growing very old. han matado tantos niños que ya no hay generación de relevo. They've killed off so many new generations, new children, fetuses, that they no longer have generations. Me quedé asombrado con una noticia, I was astonished at a news source. un remedio que se toma, una pastilla So there's this like sort of pill or liquid, something like that, que fue tomada solamente aquí en los Estados Unidos por 8 millones de mujeres. that was just here in the United States, was taken by over 8 million women. Esa pastilla interrumpe el proceso de formación del feto. And this pill, as you know, it interrupts the creation or the formation of that fetus. Estamos hablando de 8 millones de asesinatos We're talking about 8 million or more killings, y nadie dice nada. but nobody bats an eye. Y hay gente And there are people que tienen el descaro that have the audacity de llamarse cristianos to call themselves a Christian y apoyan a los que apoyan a los abortos, and back up or agree with those who agree with abortions, sabiendo que la palabra de Dios está en contra de eso. knowing that the word of God is clear, it is against it.
sabiendo que la palabra de Dios aboga por la vida, knowing that the word of God pushes for life, sabiendo que la palabra de Dios, podemos tener intereses, knowing that the word of God, or for example, we have interests, pero si nuestros intereses van a poner a gobernar a un personaje que le va a hacer daño a la sociedad y a nosotros nos interesa por nosotros, somos más egoístas que él. For example, if you have those interests, but those interests are selfish in the sense that you are willing to put somebody into power or into authority that is only going to benefit you and your way of thinking, then you're selfish. Porque como cristianos no debemos participar de pecado ajeno. Because as a Christian, we're not supposed to participate in somebody else's sin. Oh, hermano, que usted es muy visceral. And some of y'all might be saying, listen man, you're too blunt. Entonces Dios es visceral. Well, then I guess Jesus Porque is Dios blunt. dice bien claro que los afeminados no entran al reino de los cielos. Because the Bible talks about anybody who is homosexual does not get into heaven. Entonces Pablo era un visceral. So then Paul was also very blunt. Porque Pablo dice bien clarito que no entra. Because Paul was very clear, they don't make it in. Entonces el que le dio la revelación a Juan es un visceral, porque ahí dice bien claro que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, nada de eso entra al reino de los cielos. And the same thing, the one who gave the vision, the revelation to John about fornicators, adulterers, liars, all of those people not making it into heaven. Well, and I guess that vision was also Y blind. usted todavía está creyendo que va para los cielos. And you're still thinking you're going to make it to Yo heaven sí lo like that. creo, ¿y usted? I know that I will. What about you? ¿Usted cree que va para el cielo? Do you honestly A ver, believe you're going to make ¿cuánto it lo to heaven? Amén. Yo sí creo que voy para el cielo. I know that I'm going to make it. Yo sí creo que tengo un Padre Celestial. I know that I have a heavenly Yo sí Father. creo que fue capaz de entregar a su Hijo por mí porque me ama. I know that He gave His only begotten Son because Y He yo sí loves creo me. que viene por mí. And I know He's coming back for Y me. yo sí creo que su palabra es verdad. And I believe that His word is Y si true. su palabra es verdad, And if His word is true, debe ser aplicada. then it should be applied. Porque si la transgredo, Because if I go against it, no puedo culpar a Dios de mi perdición. then I can't blame God for my Tengo que issues. culparme yo. I gotta blame myself. Entonces tenemos So then we have que la palabra del Señor dice that the word of God que says Dios lo hizo that God made them varón y hembra. male and female. No mandó a fabricar un baño intermedio. He didn't assign a middle bathroom. No dijo, bueno, este lo voy a hacer guasi guasi. He didn't say I'm gonna make a fluid gender. No dijo, voy a poner a alguien ahí en el centro para que decidan. He didn't say I'm gonna make somebody that's right smack dab in the middle so he could decide. Or they Una could pareja, decide. varón y hembra. No, it was a male and a female. Multiplíquense. And he said reproduce. Y van a, óigame bien, van a tener según su especie. And he goes on to say, and you're going to reproduce according to your species. No va a dar So you're not going to get una pareja humana, a human couple. no va a dar a los monos, They're not going to give birth to a que monkey no somos de la misma especie. because we're not the same species. Una pareja de monos no va a dar a los humanos, And two monkeys cannot give birth to a no somos de human. la misma especie. Not the same species. Una pareja de gallo y gallina no va a dar a los gatos, And like a chicken and a rooster, they que can't no give, son de la misma especie. they can't pop out like a cat egg. Gato y gata van a dar gaticos. So you got two cats, they're going to give a cat. Perrito y perrita van a dar perritos. You got two dogs, they're going to have a dog. Y así por el estilo. And so on and so forth. Seres humanos van a dar seres humanos. Human beings are going to bring forth humans. Ahora, si usted revisa, Now, if you check, no tenemos todavía el primer concurso de transgénero entre los animales. we don't have the first like beauty pageant or course or competition that's transgender amongst animals. Nosotros tenemos una parejita de perritos. We've got two dogs, a couple. Cuando la perrita está en celo, mi hermano, ese perrito es un caso serio. We're talking about our dogs. When our female dog, she's in heat, the male dog goes bonkers. Y cuando no está en celo, vive feliz y tranquilo. And when she's not in heat, everybody's fine. Pero la perra nunca ha buscado cubrirlo a él. But our female dog hasn't tried basically humping Y the male cuando se dog. pone muy juguetona, él le ladra. And when he gets a little bit too aggressive, she Yo snips me at him. supongo que está diciendo, para respeta. It's almost like as if she's saying, I need you to respect my bubble.
En lo único que vemos estas cosas tan raras es en los seres humanos. The only ones we see all of these awkward things is in human beings. Ahora, ¿por qué le dije al principio lo del séptimo día? Now, why did I talk about the seventh day in the beginning? Todas estas transgresiones All of these transgressions ocurrieron el sexto día de la creación. happened the sixth day of creation. Todo este lío ocurrió, mire, hasta el sexto día todo venía bien. Listen, all the way up until the sixth day, everything was Dios looking venía nice. haciendo las cosas y todo funcionaba perfecto. God was doing everything and everything looked good. Hasta que creó al hombre y a la mujer. All the way up until he made a man and a woman. Ahí se echó a perder el negocio. That's when things went a little sideways. Dios nos creó tan perfectos God made us so perfect que nos dio la oportunidad de ser imperfectos. that he gave us the opportunity to be imperfect. Y entre la imperfección And in, amongst amid our imperfections, nos dio la oportunidad de obedecerle o desobedecerle. he gave us the ability to either obey or disobey. La obediencia trae como consecuencia bendición So then you have obedience has a consequence of salvation. y la desobediencia trae como consecuencia transgresión porque es pecado, castigo. And disobedience brings forth transgression, sin, issues. Cuando nosotros vemos lo que ocurrió con el pecado de Adán y Eva, When we see what happened to the sin of Adam and Eve, ¿qué pasó? what happened? ¿Qué pasó? What happened? Vamos a buscar un momentico las palabras de Dios. We're going to look for the words of God. En el capítulo 3, Chapter 3. mire el verso 17. Verse 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. So it says, Then to Adam he said, Because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, You shall not eat of it. Y Cursed entonces is the ground ahora, for your sake, and toil you shall eat of it all the days of your life. ahora yo hago una pregunta. So now I'm going to ask a question. ¿Descansó Dios dejando la tierra bajo maldición? Did God rest leaving the earth in a damned ¿Se dan position? cuenta? Are you realizing what I'm getting at? ¿Está descansando Dios viendo la tierra bajo maldición? Is God somehow resting, looking at the earth be damned? ¿Viendo su creación bajo maldición? Looking at his creation be damned? Lo primero que Dios hizo cuando el hombre transgredió The first thing that God did when man went fue sideways enfrentarlo a su pecado was to confront him with the sin y demostrarle claramente que había descendido del pedestal donde él lo había puesto and to demonstrate, listen, you came off out of the pedestal that I gave you. y demostrarle claramente su decisión de ayudarlo para que volviera a ese estatus. And to show that he also had the willingness to put him back on Lo that pedestal. primero que hace, The first thing he does sacrifica is he sacrifices un par de corderos two lambs, y lo viste. and he clothes them. Pablo dice bien claro de Cristo Jesús, dice el cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Paul talks about Jesus saying that he was the lamb that was sacrificed in the beginning of time. Dios dijo, esto hay que arreglarlo. God said, we gotta fix this. Si dejamos la tierra como está, esto va a terminar en un lío. If we leave the earth how it is now, it's gonna go. Necesitamos salvar, rescatar al ser humano. We have to find a way to save humanity. Y la única forma de rescatarlo And the only way to do so es que alguien inocente, is that an innocent being, alguien que se mantenga en la voluntad de Dios, somebody who maintains themselves in the will of God, pague por el pecado de ellos. pays for their sin. Ahí es donde aparece Cristo. That's where Jesus steps in. Si usted observa con cuidado, If you observe carefully, a partir del capítulo 2, verso 4, starting from chapter 2, verse 4, vamos a encontrar we're going to find un nuevo recuento de la creación. it's almost like a new timeline for humanity. Pero ya no aparece que Dios descansa el día séptimo, But we don't see that God rests on the seventh day anymore. sino que aparece el problema del día 6.
Instead, we see the issue arise day 6. Empieza a correr el problema del día 6. So then we have this reoccurrence of day 6. El primer capítulo y hasta el verso 2 hasta el verso 3 del capítulo 2 es un canto a la creación. When we have, starting from Genesis 1 all the way to chapter 2, around verse 3 or 4, it's almost like a song, a hymn about Es humanity. una alabanza a la creación. It's just a worship about creation. Pero luego empieza lo que ocurrió el día 6. But then we have what happens day 6. Por algo el 6 es número de hombre. That's why number 6 is the number of man. Por algo aparece el 666. That's why we see 666. 3 etapas diferentes. 3 different phases. Y podríamos decir que estamos hablando de la etapa antediluvial, después de la etapa de todo lo que tiene que ver hasta Cristo y después de la etapa de la dispensación de la gracia. And we can try to divide it this way. We have the before the flood, then we have flood to Christ, and then we have dispensation of grace after Christ. Pero hay que arreglar lo que pasó el día 6. But we still got to fix day 6. Porque fue el día 6 donde el hombre pecó. Because day 6 is when man sinned. Fue el día que el hombre le echó a perder en lo que Dios había hecho. That's the day that man, in general, women and men, ruined what God had created. Que por cierto, hay una muchachita muchachita no, una mujer hecha y derecha, bien descarada por ahí que se burla de Dios con el día 6. And there's this particular woman who has a tendency to mock God in her way of singing or Y whatever hay with the day cristianos que 6. aplauden esas canciones tan raras. And yet, there are Christians listening to her music. Está diciendo que Dios se descuidó y Satanás no sé qué cosa y si sé cuándo y que Dios se fue de paseo y burlándose de la creación. And in her song, to summarize it for you, she talks about how the day 6, after everything happened, Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? basically God took like a recreational vacation and he ¿No saben a left quién me refiero? Earth to Satan. No le voy a decir el nombre porque no, pero se acaba de divorciar de un gran jugador de fútbol. Ya ustedes saben más o menos de quién se trata. Y'all could do your research if you're Ahora sí le di interested. la clave. Lo cierto del caso The thing is que se burla de la creación, that just in that one song amongst many others, she's mocking creation. se burla de Dios. And she's mocking God. Yo quiero saber porque Dios en el cielo se burla de ella. I almost want to see what God's reaction is to her No porque mockery. Dios quiera burlarse del ser humano. And it's not necessarily that God mocks humanity Como que back. dice, esta criaturita que la hice yo y la hice bien bonita, se burla de su creador. It's because I'm imagining him saying, this beautiful woman, this creature, my creature that I made, my child, she has the audacity to make fun of me, her creator. Ojalá algún día se convierta al Señor y utilice esa voz tan bella para alabar a Dios. I hope one day she converts to God and she uses her unique voice to Lo cierto worship del God. caso es que el día 6 es un problema. Again, back to the point, day 6 was an issue. No fue que el lobo y la loba hicieron un desastre y se comieron un animalito. It wasn't that the male wolf and the she-wolf, they came together and they like murdered an animal, nothing No like fue que that. el león persiguió a alguien, no fue nada de eso. It wasn't that a lion started trotting after somebody, it wasn't like that. Fue que el ser más inteligente que creó Dios decidió competir con Dios. It was that the most intelligent creation that God had made decided that they were going to compete against their creator. Fíjense que Dios, cuando el hombre peca, Dios dice una palabra muy tremenda. Pay attention to this fact that when man sins, God has a reaction. Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He responds, he acts by saying, now man and women, so man in general is now like one of us, knowing good and evil. Capaz de discernir entre el bien y el mal. With the ability to discern between good and evil. Capaz de discernir entre abortar o no abortar. Being able to discern between, are you going to abort or are you not going to? Capaz de discernir entre matar o no matar. Being able to discern between, am I going to murder or am I going to let live? Capaz de discernir entre obedecer o desobedecer. Being able to discern between, will I obey, will I disobey?
capaz de discernir entre amar o odiar, And being able to say, I'm going to love or I'm going to hate. capaz de discernir. Being able to discern, to think. Dios dijo, mejor quitemos el árbol de la vida, no es hacer que coma y el mal se eternice aquí en esta cosa. So then God has another reaction. He says, let's take away the tree of life in case they eat of it and live forever in this situation. Porque Dios tiene reservados cielos nuevos y tierras nuevas para los que le aman. Because God has reserved a new earth, a new heaven for those who love Him. Dios tiene reservado un sitio para los que van a entrar al reposo de Dios. Because God has reserved a place of eternal rest for those who follow Him. ¿Por qué cree usted que dice que Dios regirá la tierra? El Señor regirá la tierra durante 1000 años con vara de hierro. Why do you think in the last book it talks about how God is going to reign over over earth for 1,000 years in a strict manner? ¿Por qué cree que dice que ahí la serpiente comerá pasto, el león comerá pasto, no se atacarán uno con otro? ¿Por qué cree que dice eso? Why do you think it also talks about how creatures such as the serpent, the lions, all of those carnivores, etc., they will eat just grass and normal stuff? Why do you think it talks about that? Porque entonces en el día séptimo Dios va a terminar su obra. Because finally in the day 7 He will finish it all. Le va a demostrar al hombre que sí se puede vivir. He's going to show humanity it can be done. We can Las live in almas se peace. convertirán en asadones. And then you have the transformation of souls. La tierra volverá a producir. The earth will be able to reproduce again. Los animales ya no serán nuestros enemigos. Animals will no longer be our enemies. La naturaleza nos será propicia. And nature itself will serve us. It will En be este good for momento us. usted ve en todos lados terremotos, una cosa y la otra. La naturaleza está en contra del ser humano. If you realize nature right now is rioting against humanity, the earthquakes, the tsunamis, etc., Porque está bajo maldición. because the earth is damned. Pero llegará un momento, But there will come a y time, eso tiene que ser después del rapto de la iglesia. and that is after the rapture, Una vez que se manifieste lo que conocemos como la gran tribulación, after what we know as the Great Tribulation happens. viene el rapto de la iglesia. We got the rapture, Y Cristo ha de venir con su iglesia, con su galardón, a reinar aquí en la tierra. and we're going to see Christ in the heavens coming with His people, with His reward, and reigning over earth. Porque todos los que aquí se queden, Because everybody who stays, el Señor les va a demostrar que sí se puede vivir en paz. God will demonstrate to those people we can live in peace. El Señor les va a demostrar que sí puede la tierra producir y mantener a sus hijos sin necesidad de guerras. He's going to demonstrate that the earth is capable of producing, and we don't have to go around fighting and chopping heads. Que no hay necesidad de matar a las criaturas para que alcance el alimento. That there is no need to go off murdering different creatures and our babies so that we can have enough to eat. Sino que Dios proveerá completamente cuando la tierra esté nuevamente bajo la bendición de Dios. But that God will be the sole provider when everything is transformed. Cuando la lluvia llegue a su tiempo. When the rain comes when it's supposed Cuando la to. tierra produzca al 100 por 1. When the earth begins reproducing 100-fold over. Cuando todo lo que quedó bajo maldición empiece a florecer bajo la bendición de Dios. When everything that was once left in that damnation now is reproducing and glorifying God. Tiene que acabarse el aborto. Abortion needs to end. Tiene que acabarse esta situación del conflicto de personalidad. And all of this mental, personality, whatever sort of thing you want to call it, all of this confusion needs to end. Tienen que entrar las normas como deben ser conforme a la palabra de Dios. Things need to go back to what they're supposed to be. Mejor lo dejamos hasta aquí. We're going to cut it Nos off. ponemos de pie. Stand. Damos gracias al Señor. Amén. We give thanks to God. Mi hermano, yo quería algo diferente hoy. You might be saying, brother, I wanted something different A ver today. cuántos querían algo diferente. How many of y'all wanted something different? Bueno, yo no digo que usted está conforme, porque yo sé que tiene hambre. And I'm not going to say that you're necessarily conformed or whatever, because I know that you're hungry for more. Anhelo que usted medite en estas palabras. I just want you to meditate on the following. Hermanito, no participe de pecado ajeno.
Listen to me, do not participate in somebody else's sin. No participe de darle su voto a quien quiere matar niños. Do not participate in giving your vote to somebody who is okay with killing children. No sonría delante de esta malicia. Don't sit back and smile pretending like everything's okay. Y no tenga miedo de pararse firme y decir, toda esta cosa del orgullo, no voy a decir la palabra, y toda esta cosa, eso no es de Dios. Don't be afraid to stand in your truth. Stand up and speak and say, whatever is happening, it's not right. Eso que dijo el líder religioso ese, que Dios lo hizo así, él va a dar cuenta de eso. The thing that leader said about that, oh, God is the one to blame because he made you like that, he's going to have to give reason to God for his words. A ver, yo voy a hacer una pregunta. I'm going to ask a question. Cierre sus ojos. Close your eyes. Cierre sus ojos, por favor. Literally, close your eyes. No pasa nada malo, solamente cierre sus ojos. Nobody's going to touch you, just close your Con eyes. sus ojos cerrados, yo quiero ver las manos levantadas de las que se sienten orgullosas de ser mujeres. I want those of you who are female to raise your hands if you feel pride that you're a woman. Bueno, yo no veo ningún hombre levantando las manos aquí. Well, I'm not seeing a single male raising his hand. ¿Cuántos varones se sienten orgullosos de ser hombres? How many males feel pride in being a Pues yo male? no veo ninguna hembra que está levantando la mano. Well, I'm not seeing a female raise her hand. Yo me siento orgulloso de ser quien Dios me hizo. I am proud that I am how God Me made hizo me. así porque Él tenía un propósito. He made me this way because He has a purpose Tiene un for me. propósito. He's got a purpose. Y ese propósito es por la eternidad. And that's an eternal Y yo soy purpose. feliz porque Dios me escogió así. And I'm happy because He made me. He chose me Yo this soy way. feliz porque Dios me hizo así. I'm happy because He made me this way. Con todos mis defectos, pero yo soy feliz With all of my flaws, but I'm content. porque Dios me ama. Because God loves me. Y Él me escogió así. And He chose me. No me dijo mitad y mitad, me dijo, tú eres hombre. He didn't say, you have this and you have that. No, He said, you're a full man. A mi hija le dijo, tú eres mujer. And to my daughter, He said, you're a full woman. A mi esposa le dijo, tú eres mujer. To my wife, He said, you're a woman. Y de la unión de ella y yo, nació una hembrita. And from the unification of myself and my wife came my daughter. No salió una mitad y mitad, She didn't come out half and half. salió definida. She has an identity. ¿A cuánto les ha acontecido eso? How many of y'all have gone through the same thing? ¿A cuánto les ha acontecido eso? How many of y'all have had that happen? So then what's the issue? Eso es lo que Dios determinó. That's what God determined. Imagínense si Dios hubiera determinado que hombre con hombre se uniera y naciera ¿qué? Imagine if God had determined a male and a male, then No pueden hacer nada, porque el hombre no tiene matriz. that doesn't make any sense because they don't have the capability of having a uterus. Damos gracias a Dios. Amén. Cierre sus ojos. Close your eyes. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos honor y gloria, te damos gracias por tu amor y bondad. Gracias por tu gran misericordia. Señor, te pido con humildad, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que de alguna manera, mi Dios, frene esta ola, Señor, porque sé que son los tiempos finales.